Bila sam srednjoškolka kad sam pronašla moj prvi posao. Zbog školskih obaveza posao je bio poluvremeni. Zarada nije bila nešto mnogo, minimalac, ali bilo je dovoljno da zaradim sedmično za hranu i time bar nekako pomognem svojoj porodici. Radna smjena je bila od 6 do 11 navečer. Čistila sam jednu kliniku koja je nudila razne zdravstvene usluge, među kojima je bilo psihijatrijske i stomatološke usluge. Također, unutar klinike je bila i apoteka. No, apoteku sam mogla zaobići jer je njihovo osoblje lično održavalo. Moram priznati da mi se tako i dopadalo jer svakako sam bila i previše zauzeta sa ostatkom klinike. Zubari bi otišli ranije kući, prije 5 poslijepodne, glavni ljekar bi ostajao do 8 navečer, sigurno da se posveti administrativnim dužnostima svog posla, a psihijatrijske usluge bi trajale do 9 navečer. Poslije toga ostajala bih sama. Nisam se mnogo plašila u početku jer klinika je imala alarmni uređaj. Šef mi je rekao da se klinika zaključava na početku moje radne smjene, ali da ne palim alarm dok potpuno ne ostanem sama. Tako sam i radila. Čišćenje zubarskih ordinacija i čekaonice mi je davalo osjećaj nelagodnosti jer su njihovi prozori gledali na parkiralište. Pošto je bila već zima, noć je dolazila ranije. Tako kad bih čistila te prostorije, nisam mogla ništa vidjeti van, ali zato bi svako mogao vidjeti mene. Moj šef bi dolazio da me obiđe tokom radnog vremena nenajavljeno. Uvijek je nosio mnogo ključeva, čije zveckanje bi mi uvijek najavilo da je on tu i prije nego me kulturno pozdravi. Rutina mu je uvijek bila ista. Upita me kako sam, treba li mi šta. Prošetao bi kroz cijelu kliniku i prije nego bi opet otišao, poželio mi ugodnu radnu večer. Naglasio da ga pozovem u slučaju hitnosti i da ne zaboravim upaliti alarmi. Poslije određenog vremena svo osoblje klinike bi odlazilo kući do 5:30 navečer. Moja smjena je postajala usamljenija i to je tako trajalo oko mjesec dana. Onda počela sam primjećivati da neko dolazi, parkira auto ispred klinike, stoji i samo posmatra. Vidjelo se da je muškarac. Bilo mi je čudno jer na ulaznim vratima ima obavijest sa radnim satima klinike. Samo bih glasno rekla, zatvoreno je, a ta bi osoba čudno stajala i posmatrala me neko vrijeme prije nego bi otišao. Rekla sam svome šefu o tom slučaju, a on mi je rekao da je to sigurno vlasnik zgrade pa obilazi. Bilo mi je čudno zašto bi dolazio tako kasno, baš kad nema nikog, ali dobro. Međutim, ta osoba je počela dolaziti sve češće i češće, da sam počela da prezirem njegov dolazak. Jednostavno sam imala loš predznak o tom svemu. Počela sam čistiti čekaonicu i stomatološke ordinacije u mraku. Kontala sam, neće me vidjeti svana ako čistim u mraku. No, taj tip se počeo ponašati još čudnije. Parkirao bi se ispred samog ulaza u kliniku sa prednjim svjetlima upaljenim i tako je stajao ispred auta i buljio. Prizor je bio kao u filmovima. Zbog svjetla njegovog auta jednom me je vidio kad sam istrčala iz zubarske ordinacije u hodnik. Onda se začulo lupanje prednjih vrata. Vrata su bila dupla i staklena. On ih je udarao i vukao svom snagom. Mislila sam da će provaliti. Tako se mučio jedno 5 minuta i onda otišao. Kad je moj šef došao da me posjeti tu večer u smjeni, rekla sam mu šta se dogodilo. Rekao je da je to možda neko od radnika, možda su nešto zaboravili. No, ja sam znala da me laže. Sigurno se radi o nečemu drugom i samo sam sebe kudila što nisam pozvala policiju. Jedno večer, kad su svi zaposleni otišli kućama, stigao je bijeli kombi ispred klinike. Nije bilo nikakvog obilježja i nisam znala ko je. Mislila sam da se neko slučajno parkirao i nastavila sam sa svojim radom. Taman sam počela brisati pod jednog hodnika kad sam začula da neko lupa na prozor stražnjih vrata.
To su ona teška željezna vrata što se ne mogu otvoriti svana. Pogledala sam i vidjela muškarca. Imao je tamno plavu sportsku kapu, sivu košulju. Približila sam se pažljivo. Molim vas, otvorite vrata. Došao sam zbog problema sa telefonskom linijom, rekao mi je. Mogla sam ga čuti dovoljno dobro. Izvinjavam se, ali nisu mi ništa rekli da bi neko trebao doći za popravke, odgovorila sam. Ali stvarno je hitno, ja moram ući da popravim, uzvratio je. Imate li ličnu kartu da vidim ili neki dokument, pitala sam. Zastao je i promatrao me pažljivo. Ne, nemam. Tu mi je bilo sumnjivo pa sam rekla, stvarno se izvinjavam, ali morat ćete doći drugi put. Ništa mi nisu rekli vezano za kvar sa telefonskom linijom, tako da nemam ovlasti da puštam ikog u kliniku. Još malo me posmatrao i onda otišao do svog kombija. Pričao je s nekim telefonom i otišao. Kad sam poslije rekla svom šefu šta se desilo, rekao je da sam dobro uradila i u slučaju da stvarno neko treba doći za popravke da bi mi javili unaprijed. Poslije te smjene primijetila sam da glavni ljekar opet ostaje duže u smjeni, sad čak i do 10 navečer. Valjda radi moje sigurnosti i sigurnosti klinike. I tako neko vrijeme. Shvatila sam da se nešto čudno dešava. Mislila sam ili je u pitanju neko od psihijatrijskih klijenata ili neko želi da opljačka apoteku. Znala sam, ma ko daje, ne dolazi dobrom namjerom. Jedno vrijeme taj što je uhodio kliniku se pritajio. Samo bi se parkirao na početku parkirališta i sjedio u svom autu sat ili duže. No, čim sam opet počela ostajati sama u klinici, opet je počeo da se mota oko ulaznih vrata. Jednom, pošto je pokušao da uđe na prednja vrata i nije mu uspjelo, odlučio je da svom snagom lupa na prozore. Činilo se da je lupao tako dugo i derao se da otvorim vrata. Tip je imao izrazito bijelo lice i iskolačene plave oči. Nisam mogla vidjeti boju kose jer je imao kapuljaču. Djelovao je jako bijesan. Odjednom je počeo da udara nečim tvrdim. Jedan od prozora je napukao i odmah se začuo alarmi. Tip je pobjegao, a ja sam bila presravljena. Policija je stigla vrlo brzo. Zvali su i mog poslodavca. Ja sam pozvala roditelje i ispričala im šta se desilo. Otac mi je tad rekao da je više puta primjećivao neko auto na parkiralištu kad je dolazio po mene, ali nije ništa mnogo mislio o tome. Nisam više mogla tu da radim. Sutradan sam rekla šefu da dajem otkaz.